Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya yaitu Bams Naga. Kali ini lor, saya akan mengajak jalan-jalan yaitu ke wisata yang paling keren ya. Tempatnya di Ngargoyoso, Jawa Tengah, di Karanganyar. Wisata Telaga Madirda. Pokoknya saya akan menggunakan kamera drone. Ikutin terus channel saya dan keseruannya. Matur suwun. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Matur suwun. Matur suwun. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Pokoknya lor ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Matur suwun. Sangat berat sekali. Mantap. Like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ini lor, suasana di Telaga Madirda. Tempatnya sangat sejuk. Pokoknya tempatnya bagus sekali. Jangan lupa ke sini ya. Main ke sini. Ngevlog mas.
lor, ikutin terus channel saya yaitu channel Bams Naga. Jangan lupa pokoknya di like, komen, dan subscribe-nya. Matur suwun.